Ka Julius. Sige, sige kuya. Hop! Cut the Ay video. grabe, magpapapicture lang tayo. Ayan oh. Tagalin muna, jig muna, jig. Uy, Bryce, kuya. Nice. Grabe laki. Ikit to. Pero Chinese din, marunong mag-Chinese din eh. Oo. Market din ka. Tibay. Sarap ng laban. Dali na yung yung gancho. Baba para hindi masugatan. Oo, tanggal mo na yung gancho. Hindi na yan ano. Oh, yun. Tapos sasakmalin ka bigla kuya Julius eh. Entry na yan. Entry na yan. Kasama ba yung paper? Parang hindi no. Top mention lang sana. Hindi, yung kasama, naka-on naman yan. Hindi, dito yung ano ko, yung Jagero. Naka-on. Saan ano to? Dito sa gilid na. Hindi mo nga Putol yan. Putol ang kamay mo dyan. Diyan sa gilid lang. Sa gilid lang. Ay, hindi pwede. Dito. Gilid na lang. Dito. Oh, 0-0. 0-0. Oh, 0-0. 0-0. Wala na, kinat ko para Kinat sa mo na? spin. Oo. Pwede. Kaya pasok mo dyan. Yan. Lalak na. Tabak na lang. Sarap ng hamor yan. Yan. 7. Ay grabe. Oh, 7.9. 7.8. Muntik na. 7.8. Oh, yan na 7855. Itaas mo yan. Yan, para ganun lang konti. Ayan, mukhang hamor. Ka Julius. Sige, sige kuya. Scotch and release. Ayun, bye-bye. 7.8. 7855. Oleh, ipare masunod. 7.8 to, 55. Rumble to ha.